January the 16th, 2017 at the Advanced Retreat Bojjhanga-2 Center, Kintamani, Bali, Majjhima-nikaya number 38 di Mahatanhasankhaya Sutta. 16 Januari 2017 di retret lanjutan Bojjhanga-2 Center, Kintamani, Bali, Majjhima-nikaya nomor 38, Mahatanhasankhaya Sutta. Khotbah panjang tentang hancurnya nafsu keinginan, Bhante Vimalaramsi Mahatera. Thus have I heard on one occasion the Blessed One was living at Sawati in Jeta's Grove, Anathan Pendika's Park. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. Now on that occasion a pernicious view had arisen in a monk named Sati, son of a fisherman, thus. Pada saat itu, suatu pandangan sesat telah muncul pada seorang biku bernama Sati, putra seorang nelayan demikian. As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another. Seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bagawa adalah kesadaran yang sama inilah yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran bukan yang lain. This is a Hindu view. Ini adalah pandangan Hindu. And it has to do with, quote, reincarnation. Dan ada hubungannya dengan tanda petik reinkarnasi. Which is not what the Buddha teaches. Dan itu bukan yang diajarkan oleh Buddha. Several monks, having heard about this, went to the monk Sati and asked him, "Friend Sati, is it true that such a pernicious view has arisen in you?" Beberapa biku setelah mendengar hal ini mendatangi biku Sati dan bertanya kepadanya, "Sahabat Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul padamu?" Exactly so, friends. As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another. Demikianlah sahabat-sahabat, seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bagawa adalah kesadaran yang sama ini yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain. Then those monks, desiring to detach him from that pernicious view, pressed and questioned and cross-questioned him thus. Kemudian para biku itu berniat untuk melepaskannya dari pandangan sesat itu, menekan dan mempertanyakan dan mendebatnya demikian. Friend Sati, do not say so, do not misrepresent the Blessed One. It is not good to misrepresent the Blessed One. The Blessed One would not speak thus. For in many ways the Blessed One has stated consciousness to be dependently arisen, since without a condition there's no origination of consciousness. Sahabat Sati, janganlah berkata seperti itu. Janganlah salah memahami Sang Bagawa. Tidaklah baik salah memahami Sang Bagawa. Sang Bagawa tidak pernah mengatakan demikian. Karena dalam banyak khotbah, Sang Bagawa telah menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran.
Yet, although pressed and questioned and cross-questioned by those monks in this way, the monk Sati, son of a fisherman, still obstinately adhered to that pernicious view and continued to insist upon it. Namun walaupun ditekan dan dipertanyakan dan didebat oleh para biku ini, biku Sati, putra seorang nelayan, masih dengan keras kepala melekat pada pandangannya yang sesat itu dan terus mempertahankannya. Since the monks were unable to detach him from that view, pernicious view, they went to the Blessed One. After paying homage to him, they sat down at one side and told him all that had occurred. Karena para biku tidak mampu melepaskannya dari pandangan sesat itu, mereka lalu menghadap Sang Bagawa, dan setelah bersujud, mereka duduk di satu sisi dan memberitahukan semua yang telah terjadi. Adding, Venerable Sir, since we could not detach the monk Sati, son of a fisherman, from this pernicious view, we have reported this matter to the Blessed One. Dan menambahkan, Yang Mulia Bhante, karena kami tidak mampu melepaskan biku Sati, putra seorang nelayan, dari pandangan sesatnya, maka kami melaporkan persoalan ini kepada Sang Bagawa. Then the Blessed One addressed a certain monk thus, Come, monk, tell the monk Sati, son of a fisherman, in my name that the teacher calls him. Kemudian Sang Bagawa memanggil seorang biku. Pergilah biku, beritahu biku Sati, putra seorang nelayan, atas namaku, bahwa Sang Guru memanggilnya. Yes, Venerable Sir, he replied, and he went to the monk Sati and told him, the teacher calls you, friend Sati. Baik, Yang Mulia Bhante, ia menjawab, dan ia mendatangi biku Sati dan memberitahunya, Sang Guru memanggilmu, sahabat Sati. Yes, friend, he replied, and he went to the Blessed One. After paying homage to him, sat down at one side. Baik, sahabat, ia menjawab, dan ia menghadap Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi. The Blessed One then asked him, Sati, is it true that the following pernicious view has arisen in you? As I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another. Sang Bagawa kemudian bertanya kepadanya, Sati, benarkah bahwa suatu pandangan sesat telah muncul padamu, seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bagawa, adalah kesadaran yang sama inilah yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain. Exactly so, Venerable Sir, as I understand the Dhamma taught by the Blessed One, it is this same consciousness that runs and wanders through the rounds of rebirth, not another. Demikianlah Yang Mulia Bhante, seperti Dhamma yang kupahami yang diajarkan oleh Sang Bagawa, adalah kesadaran yang sama inilah yang berlanjut dan mengembara di sepanjang lingkaran kelahiran, bukan yang lain. What is that consciousness, Sati? Apakah kesadaran itu, Sati? Venerable Sir, it is that which speaks and feels and experiences here and there the results of good and bad actions. Yang Mulia Bhante, itu adalah yang berbicara dan merasakan dan mengalami di sana-sini akibat dari perbuatan-perbuatan baik dan buruk. Misguided man, to whom have you ever known me to teach the Dhamma in that way? Misguided man, have I not stated in many ways consciousness to be dependently arisen,
since without a condition there's no origination of consciousness. Orang sesat, dari siapakah engkau pernah mengetahui bahwa aku mengajarkan Dhamma seperti itu? Orang sesat, dalam banyak khotbah, bukankah aku sudah menjelaskan bahwa kesadaran adalah muncul bergantungan? Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran. But you, misguided men, have misrepresented us by your wrong grasp and injured yourself and stored up much demerit. For this will lead to your harm and suffering for a long time. Tetapi engkau orang sesat, telah salah memahami kami dengan pandangan salahmu dan melukai dirimu sendiri dan menimbun banyak keburukan. Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaanmu untuk waktu yang lama. Then the Blessed One addressed the monks thus, "Monks, what do you think? Has this monk Sati, son of a fisherman, kindled even a spark of wisdom in this Dhamma and discipline?" Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para biku demikian, "Para biku, bagaimana menurut kalian? Apakah biku Sati, putra seorang nelayan ini, telah menyalakan bahkan sepercik kebijaksanaan dalam Dhamma dan disiplin ini?" How could he, venerable sir? No, venerable sir. Bagaimana mungkin yang mulia Bhante? Tidak yang mulia Bhante. When this was said, the monk Sati, son of a fisherman, sat silent, dismayed, with shoulders drooping and head down, glum and without response. Ketika hal ini dikatakan, biku Sati, putra seorang nelayan, duduk diam, cemas, dengan bahu terkulai dan kepala menunduk, muram dan tidak bereaksi. Then knowing this, the Blessed One told him, "Misguided man, you will be recognized by your own pernicious view. I shall question the monks on this matter." Orang sesat, engkau akan dikenal dengan pandangan salahmu sendiri. Aku akan menanyai para biku sehubungan dengan hal ini. Then the Blessed One addressed the monks thus, "Monks, do you understand the Dhamma taught by me as this monk Sati, son of a fisherman, does when he misrepresents us by his wrong grasp and injures himself and stores up much demerit?" Kemudian Sang Bagawa berkata kepada para biku demikian, "Para biku, apakah kalian memahami Dhamma yang kuajarkan seperti yang dipahami oleh biku Sati ini, putra seorang nelayan, ketika ia salah memahami kita dengan pandangan salahnya dan melukai dirinya sendiri dan menimbun banyak keburukan?" No, venerable sir, for in many discourses the Blessed One has stated consciousness to be dependently arisen, since without a condition there's no origination of consciousness. Tidak yang mulia Bhante, karena dalam banyak khotbah Sang Bagawa telah menyebutkan bahwa kesadaran muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran. Good monks, it's good that you understand the Dhamma taught by me thus. For in many ways I have stated consciousness to be dependently arisen, since without a condition there's no origination of consciousness. Bagus para biku, bagus sekali bahwa kalian memahami Dhamma yang kuajarkan seperti demikian. Karena dalam banyak khotbah, aku telah menyebutkan bahwa kesadaran muncul bergantungan. Jika tanpa suatu kondisi, maka tidak ada asal mula kesadaran. But this monk Sati, son of a fisherman, misrepresents us by his wrong grasp
and injures himself and stores up much demerit, for this will lead to the harm and suffering of this misguided man for a long time. Tetapi biku Sati ini, putra seorang nelayan, telah salah memahami kita dengan pandangan salahnya dan melukai dirinya sendiri dan menimbun banyak celah keburukan. Hal ini akan menuntun menuju bencana dan penderitaan orang sesat ini untuk waktu yang lama. Monks' consciousness is reckoned by the particular condition dependent upon which it arises. Para biku, kesadaran dikenali dengan kondisi tertentu yang dengan bergantung padanya, maka kesadaran muncul. When consciousness arises dependent on the I and forms, it is reckoned as I consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka dikenal sebagai kesadaran mata. When consciousness arises dependent on the ear and sounds, it is reckoned as ear consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka dikenal sebagai kesadaran telinga. When consciousness arises dependent on the nose and odors, it is reckoned as nose consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka dikenal sebagai kesadaran hidung. When consciousness arises dependent on the tongue and flavors, it is reckoned as tongue consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, maka dikenal sebagai kesadaran lidah. When consciousness arises dependent on the body and tangibles, it is reckoned as body consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada badan dan objek sentuhan, maka dikenal sebagai kesadaran badan. When consciousness arises dependent on the mind and mind objects, it is reckoned as mind consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka dikenal sebagai kesadaran pikiran. Just as fire is reckoned by the particular condition dependent upon which it burns. Seperti halnya api yang dikenali dengan kondisi tertentu dan dengan bergantung padanya, maka api itu membakar. When fire burns dependent on logs, it is reckoned as a log fire. Ketika api membakar dengan bergantung pada kayu gelondongan, maka dikenal sebagai api kayu gelondongan. When fire burns dependent on branches, it is reckoned as a branch fire. Ketika api membakar dengan bergantung pada kayu bakar, maka dikenal sebagai api kayu bakar. When fire burns dependent on grass, it is reckoned as a grass fire. Ketika api membakar dengan bergantung pada rumput, maka dikenal sebagai api rumput. When fire burns dependent on cow dung, it is reckoned as a cow dung fire. Ketika api membakar dengan bergantung pada kotoran sapi, maka dikenal sebagai api kotoran sapi. When fire burns dependent on chaff, it is reckoned as a chaff fire. Ketika api membakar dengan bergantung pada sekam, maka dikenal sebagai api sekam. When fire burns dependent on rubbish, it is reckoned as a rubbish fire. Ketika api membakar dengan bergantung pada sampah, maka dikenal sebagai api sampah. So too, consciousness is reckoned by the particular condition dependent upon which it arises.
Demikian pula kesadaran dikenali dengan kondisi tertentu yang dengan bergantung padanya maka kesadaran muncul. When consciousness arises dependent on the I and forms, it is reckoned as I consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada mata dan bentuk-bentuk, maka dikenal sebagai kesadaran mata. When consciousness arises dependent on the ear and sounds, it is reckoned as ear consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada telinga dan suara-suara, maka dikenal sebagai kesadaran telinga. When consciousness arises dependent on the nose and odors, it is reckoned as nose consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada hidung dan bau-bauan, maka dikenal sebagai kesadaran hidung. When consciousness arises dependent on the tongue and flavors, it is reckoned as tongue consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada lidah dan rasa kecapan, maka dikenal sebagai kesadaran lidah. When consciousness arises dependent on the body and tangibles, it is reckoned as body consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada badan dan objek sentuhan, maka dikenal sebagai kesadaran badan. When consciousness arises dependent on mind and mind objects, it is reckoned as mind consciousness. Ketika kesadaran muncul dengan bergantung pada pikiran dan objek-objek pikiran, maka dikenal sebagai kesadaran pikiran. Now we're going to do the general questionnaire on being. Sekarang kita akan menuju ke pertanyaan umum tentang penjelmaan atau pembentukan makhluk. Monks, do you see this has come to be? Para biku, apakah kalian melihat ini telah muncul? This is the first noble truth. Do you see suffering has come to be? Ini adalah kebenaran mulia pertama, Anda melihat penderitaan muncul. Yes, Venerable Sir. Iya, Yang Mulia Bhante. Monks, do you see its origination occurs with that as nutriment? Para biku, apakah kalian melihat asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan? Yes, Venerable Sir. Iya, Yang Mulia Bhante. Monks, do you see with the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation? Para biku, apakah kalian melihat dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap? Yes, Venerable Sir. Ya, Yang Mulia Bhante. So, this is talking about the first three noble truths. Ini membicarakan tentang 3 kebenaran mulia yang pertama. This has come to be, that means suffering. Artinya saat muncul itu penderitaan. Its origination occurs with what as nutriment? Asal mulanya muncul sebagai makanan. What are you feeding it? Apa yang Anda berikan makanan? Dijawab. Craving? Maybe? Taking it personally? Maybe? Mungkin tanha, mungkin mengambil pribadi. So you have a pain arise. Whose is it? Bila ada rasa sakit muncul, milik siapa, punya siapa itu? And who feeds it? Siapa yang kasih makan? I do because I keep my attention on it and I don't like it. Saya, karena saya memberikan makanan ke sana dan saya tidak suka. So what did I talk about last night? Jadi apa yang Bhante bicarakan tadi malam?
allowing that feeling to be there without trying to change it or make it any different. Biarkan perasaan itu ada di sana tanpa mencoba mengubahnya atau membuatnya berbeda. I told you, you have a tight fist around that feeling. Bhante sudah memberitahu ada satu yang keketatan di dalam perasaan itu. And this is like taking a tight fist around a red-hot coal. Ini bagaikan mengambil batu bara yang panas sekali dan Anda genggam. So what do you do with it? Apa yang Anda lakukan? You start squeezing it tighter and tighter and say, "Oh, that hurts." Anda semakin menggenggamnya dengan semakin keras dan bilang, "Aduh, itu sakit sekali." And what did I tell you the Buddha said to do with that? Lalu apa yang Bhante katakan, apa yang Buddha sarankan untuk lakukan? Let go of that hot coal. Lepaskan batu bara yang panas itu. Allow that feeling to be there by itself. Biarkan perasaan itu ada di sana dengan sendirinya. Back away from trying to do something like change it. Mundurlah dari perasaan seperti itu. You have to allow that truth to be there because it is the truth. That is the Dhamma. Anda harus membiarkan kebenaran itu ada di sana karena itu adalah Dhamma. You can't fight with the truth. Anda tidak bisa melawan Dhamma, kebenaran. If you do, that's only going to make it hurt more. Kalau Anda lakukan, itu akan membuat semakin sakit. You can't change the truth. Anda tidak bisa mengubah kebenaran. You can't make the truth be the way you want it to be. Anda tidak bisa membuat kebenaran seperti apa yang Anda mau. All you can do is allow that truth to be there by itself. Yang bisa Anda lakukan, membiarkan kebenaran itu ada di sana dengan sendirinya. Without feeding it. Tanpa memberikan makanan. What do you feed it with? Kalau apa yang Anda berikan makanan? Your attention. Perhatian Anda. So, yeah, it hurts. Iya, itu menyakitkan. So, if I'm going to keep my attention on it, it's going to get worse. Jadi kalau saya memberikan perhatian ke sana, itu akan menjadi semakin parah. When you allow that feeling to be there by itself and move your attention over to your object of meditation. Kalau Anda membiarkan rasa sakit itu ada di sana dan mengembalikan perhatian Anda kepada objek meditasi Anda, you're not feeding that sensation. Maka Anda tidak memberikan makan kepada sensasi itu. With the cessation of that nutriment feeding it, what has come to be is subject to cessation. Karena dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul juga akan lenyap. Eventually. Lama-kelamaan. It doesn't work on your time frame. Itu tidak bekerja sesuai dengan waktu yang Anda inginkan. Monk, does doubt arise when one is uncertain thus? This has come to be? Para biku, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini apakah ini telah muncul? Yes, Venerable Sir. Iya, Yang Mulia Bhante. Monk, does doubt arise in one who is uncertain thus? Does its origination occur with that as nutriment? Para biku, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini demikian? Apakah asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan? Yes, Venerable Sir. Iya, Yang Mulia Bhante. Monks, does doubt Monks, does doubt arise when one is uncertain thus?
With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation. Para biku, apakah keraguan-raguan muncul jika seseorang tidak meyakini demikian? Dengan lenyapnya makanan itu, maka apakah yang telah muncul itu juga akan lenyap? Yes, Venerable Sir. Iya, Yang Mulia Bhante. Monks, is doubt abandoned in one who sees it as it actually is with proper wisdom thus? This has come to be. Para biku, apakah keraguan-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian? Ini telah muncul. Yes, Venerable Sir. Iya, Yang Mulia Bhante. Monks, is doubt abandoned in one who sees it as it actually is with proper wisdom thus? Its origination occurs with that as nutriment. Para biku, apakah keraguan-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian? Asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan. So pain arises. Jadi bila ada rasa sakit muncul, when you see it as it actually is, kalau Anda melihat sebagaimana adanya, there is no doubt about what you should be doing. Tidak ada keraguan tentang apa yang Anda harus lakukan. What does that mean? See it as it actually is. Apa artinya melihat sebagaimana adanya? This is not me, this is not mine, this is not myself. Ini bukanlah aku, ini bukan diriku, ini bukan milikku. So, what does that mean? Jadi apa artinya? It's a feeling. Itu satu perasaan. It's painful. Itu menyakitkan. You didn't ask it to come up. Anda tidak minta perasaan itu muncul. You can't control it. Anda tidak bisa mengontrolnya. All you can do is allow it to be there by itself. Yang bisa Anda lakukan hanyalah membiarkan dia ada di sana dengan sendirinya. Monks, is doubt abandoned in one who sees as it actually is with proper wisdom, with the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation. Para biku, apakah keraguan-raguan ditinggalkan pada seseorang yang melihat sebagaimana adanya dengan kebijaksanaan benar demikian? Dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul juga akan lenyap. What's the way leading to that cessation? Apakah cara bagaimana berhentinya penderitaan itu? Come on. Say it louder. You said it right. Say it louder so everybody can hear. Itu benar. 6 R's. 6M. Doesn't that make sense? Bukankah itu masuk akal? Except when you have that pain and then you forget all of these things. Kecuali kalau Anda mengalami rasa sakit dan lupa dengan melakukan 6M. Monks, are you thus free from doubt here? Para biku, apakah kalian terbebas dari keraguan-raguan di sini? This has come to be. Ini telah muncul. Yes, Venerable Sir. Ya, Yang Mulia Bhante. Monks, are you thus free from doubt here? Its origination occurs with that as nutriment. Para biku, apakah kalian bebas dari keraguan-raguan di sini? Asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan. Yes, Venerable Sir. Ya, Yang Mulia Bhante. Monks, are you thus free from doubt here? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation. Para biku, apakah kalian bebas dari keraguan-raguan di sini? Dengan lenyapnya makanan itu,
maka apa yang telah muncul juga akan lenyap. Yes, Venerable Sir. Ya Yang Mulia Bhante. Now this is the real question. Ini pertanyaan yang sebenarnya. Monks, has it been seen well by you as it actually is, with proper wisdom thus? This has come to be. Para biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa ini telah muncul? So he's asking all the monks about their direct experience. Jadi beliau bertanya kepada para biku tentang pengalaman langsung mereka. Yes, Venerable Sir. Ya Yang Mulia Bhante. Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus? Its origination occurs with that as nutriment. Para biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa asal mulanya muncul dengan itu sebagai makanan? Yes, Venerable Sir. Ya Yang Mulia Bhante. Monks, has it been seen well by you as it actually is with proper wisdom thus? With the cessation of that nutriment, what has come to be is subject to cessation. Para biku, apakah telah terlihat jelas sebagaimana adanya oleh kalian dengan kebijaksanaan benar bahwa dengan lenyapnya makanan itu, maka apa yang telah muncul itu juga akan lenyap? Yes, Venerable Sir. Ya Yang Mulia Bhante. Monks, purified and bright as this view is, if you adhere to it, cherish it, treasure it, and treat it as a possession, would you then understand that the Dhamma has been taught as similar to a raft, being for the purpose of crossing over, not for the purpose of grasping? Para biku, sungguh murni dan cerah pandangan ini. Jika kalian melekat padanya, memujanya, sangat menghargainya, dan memperlakukannya sebagai harta, maka apakah kalian dapat memahami Dhamma yang telah kuajarkan dalam perumpamaan rakit hanya bertujuan untuk menyeberang, bukan bertujuan untuk digenggam? No, Venerable Sir. Tidak, Yang Mulia Bhante. Monks, purified and bright as this view is, if you do not adhere to it, cherish it, treasure it, and treat it as a possession, would you then understand that the Dhamma has been taught as similar to a raft, being for the purpose of crossing over, not for the purpose of grasping? Para biku, sungguh murni dan cerah pandangan ini. Jika kalian tidak melekat padanya, tidak memujanya, tidak sangat menghargainya, dan tidak memperlakukannya sebagai harta, maka apakah kalian dapat memahami Dhamma yang telah kuajarkan dalam perumpamaan rakit sebagai bertujuan untuk menyeberang, bukan bertujuan untuk digenggam? Yes, Venerable Sir. Ya Yang Mulia Bhante. Okay, nutriment and dependent origination. Makanan dan kemunculan bergantungan. Monks, there are 4 kinds of nutriment for the maintenance of beings that have already come to be, and for the support of those about to come to be. Para biku, terdapat 4 jenis makanan ini untuk memelihara makhluk-makhluk yang telah muncul dan untuk penopang mereka yang sedang mencari kehidupan baru. What for? Apakah yang 4 ini? They are physical food as nutriment, gross or subtle. Yaitu makanan fisik sebagai makanan kasar atau halus. Contact as the second. Kontak sebagai yang kedua.
formations as the third, bentuk-bentuk pikiran sebagai yang ketiga, and consciousness as the fourth. dan kesadaran sebagai yang keempat. Now, monks, these four kinds of nutriment have what as their source? What as their origin? From what are they born and produced? Sekarang para biku, keempat jenis makanan ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dari apakah muncul dan dihasilkan. These four kinds of nutriment have craving as their source, craving as their origin. They are born and produced from craving. Keempat jenis makanan ini memiliki nafsu keinginan sebagai sumbernya, nafsu keinginan sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari nafsu keinginan. And this craving has what as its source? What as its origin? From what is it born and produced? Dan nafsu keinginan ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dari apakah muncul dan dihasilkan. Craving has feeling as its source, feeling as its origin. It is born and produced from feeling. Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai sumbernya, perasaan sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari perasaan. And this feeling has what as its source? What as its origin? From what is it born and produced? Dan perasaan ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dari apakah muncul dan dihasilkan. Feeling has contact as its source, contact as its origin. It is born and produced from contact. Perasaan memiliki kontak sebagai sumbernya, kontak sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari kontak. And this contact has what as its source? What is its origin? From what is it born and produced? Dan kontak ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dari apakah muncul dan dihasilkan. Contact has the sixfold base as its source, the sixfold base as its origin. It is born and produced from the sixfold base. Kontak memiliki 6 landasan indria sebagai sumbernya, 6 landasan indria sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari 6 landasan indria. And this sixfold base has what as its source? What is its origin? From what are they born and produced? Dan 6 landasan indria ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dari apakah muncul dan dihasilkan. The sixfold base has mentality, materiality as its source. Mentality, materiality as their origin. They are born and produced from mentality, materiality. 6 landasan indria memiliki batin jasmani sebagai sumbernya, batin jasmani sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari batin jasmani. And this mentality, materiality has what as its source? What is its origin? From what is it born and produced? Dan batin jasmani memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dari apakah muncul dan dihasilkan. Mentality, materiality has consciousness as its source, consciousness as its origin. It is born and produced from consciousness. Batin jasmani memiliki kesadaran sebagai sumbernya, kesadaran sebagai asal mulanya,
muncul dan dihasilkan dari kesadaran. And this consciousness has what as its source? What as its origin? From what is it born and produced? Dan kesadaran ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dari apakah muncul dan dihasilkan. Consciousness has, and this consciousness has what is its source, what is its origin, from what is it born and produced. Did I just do that? Okay, excuse me. Consciousness has formations as its source, formations as its origin. It is born and produced from formations. Kesadaran memiliki bentuk-bentuk sebagai sumbernya, bentuk-bentuk sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari bentuk-bentuk. And these formations have what is their source, what is their origin, from what are they born and produced. Dan bentuk-bentuk ini memiliki apakah sebagai sumbernya, apakah sebagai asal mulanya, dari apakah muncul dan dihasilkan. Formations have ignorance as their source, ignorance as their origin. They are born and produced from ignorance. Bentuk-bentuk memiliki ketidaktahuan sebagai sumbernya, ketidaktahuan sebagai asal mulanya, muncul dan dihasilkan dari ketidaktahuan. Now you want to tell them what they need to do? Ya. Okay. Jadi semuanya ikuti ya, follow what Bhante is doing, and you can say it. So monks, with ignorance as conditions, formation comes to be. With formations as condition, consciousness come to be. With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be. With mentality, materiality as condition, sixfold base come to be. With the sixfold base as condition, contact comes to be. With contact as condition, feeling comes to be. With feeling as condition, craving comes to be. With craving as condition, clinging comes to be. With clinging as condition, habitual tendencies come to be. With habitual tendency as condition, birth comes to be. With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be. Such is the origin of this whole mass of suffering. Demikianlah asal mula keseluruhan kumpulan penderitaan ini. Now we do the reverse order questionnaire on arising. Sekarang kita akan membahas munculnya dalam urutan mundur. With birth as condition, aging and death come to be, so it was said. Now, do aging and death have birth as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian, demikian dikatakan. Sekarang para biku, apakah penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam hal ini? Aging and death have birth as condition, Venerable Sir, thus we take it in this case. With birth as condition, aging and death come to be. Penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisi, yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian. With habitual tendency as condition, birth comes to be, so it was said.
Now, does birth have habitual tendency as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran, demikian dikatakan. Sekarang, apakah kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Birth has habitual tendency as condition, Venerable Sir, thus we take it in this case. With habitual tendency as condition, birth comes to be. Kelahiran memiliki tendensi kebiasaan sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran. With clinging as condition, habitual tendency comes to be, so it was said. Now, does habitual tendency have clinging as condition or not, or how do you take it in this case? Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan, demikian dikatakan. Sekarang, apakah tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Habitual tendency has clinging as condition. Thus we take it in this case, with clinging as condition, habitual tendency comes to be. Tendensi kebiasaan memiliki kemelekatan sebagai kondisi. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan. With craving as condition, clinging comes to be, so it was said. Now, monks, does clinging have craving as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan. Demikian dikatakan. Sekarang para biku, apakah kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Clinging has craving as condition, Venerable Sir, thus we take it in this case. With craving as condition, clinging comes to be. Kemelekatan memiliki nafsu keinginan sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan. With feeling as condition, craving comes to be, so it was said. Now, does craving have feeling as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan, demikian dikatakan. Sekarang, apakah nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Craving has feeling as condition, Venerable Sir. Thus we take it in this case. With feeling as condition, craving comes to be. Nafsu keinginan memiliki perasaan sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan perasaan sebagai kondisi, muncullah nafsu keinginan. With contact as condition, feeling comes to be, so it was said. Now, does feeling have contact as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan, demikian dikatakan. Sekarang, apakah perasaan memiliki kontak sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini?
Feeling has contact as condition, Venerable Sir. Thus we take it in this case. With contact as condition, feeling comes to be. Perasaan memiliki kontak sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan kontak sebagai kondisi, muncullah perasaan. With the sixfold base as condition, contact comes to be, so it was said. Now, does contact have the sixfold base as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan 6 landasan indria sebagai kondisi, muncullah kontak, demikian dikatakan. Sekarang, apakah kontak memiliki 6 landasan indria sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Contact has the sixfold base as condition, Venerable Sir. Thus we take it in this case, with the sixfold base as condition, contact comes to be. Kontak memiliki 6 landasan indria sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan 6 landasan indria sebagai kondisi, muncullah kontak. With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be, so it was said. Now, does the sixfold base have mentality, materiality as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah 6 landasan indria, demikian dikatakan. Sekarang, apakah 6 landasan indria memiliki batin jasmani sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? The sixfold base has mentality, materiality as condition, Venerable Sir. Thus we take it in this case. With mentality, materiality as condition, the sixfold base comes to be. 6 landasan indria memiliki batin jasmani sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan batin jasmani sebagai kondisi, muncullah 6 landasan indria. With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be, so it was said. Now, does mentality, materiality have consciousness as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani, demikian dikatakan. Sekarang, apakah batin jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Mentality, materiality has consciousness as condition, Venerable Sir. Thus we take it in this case. With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be. Batin jasmani memiliki kesadaran sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan kesadaran sebagai kondisi, muncullah batin jasmani. With formations as condition, consciousness comes to be, so it was said. Now, monks, does consciousness have formations as condition or not, or how do you take it in this case? Dengan bentuk-bentuk sebagai kondisi, muncullah kesadaran, demikian dikatakan. Sekarang para biku, apakah kesadaran memiliki bentuk-bentuk sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Consciousness has formations as condition, Venerable Sir. Thus we take it in this case.
With formations as condition, consciousness comes to be. Kesadaran memiliki bentuk-bentuk sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan bentuk-bentuk sebagai kondisi, muncullah kesadaran. With ignorance as condition, formations come to be, so it was said. Now, do formations have ignorance as condition or not? Or how do you take it in this case? Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, muncullah bentuk-bentuk demikian dikatakan. Sekarang, apakah bentuk-bentuk memiliki ketidaktahuan sebagai kondisi atau tidak? Atau bagaimanakah kalian memahaminya dalam kasus ini? Formations have ignorance as condition, Venerable Sir, thus we take it in this case. For ignorance as condition, formations come to be. Bentuk-bentuk memiliki ketidaktahuan sebagai kondisi yang mulia Bhante. Demikianlah kami memahami kasus ini. Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi, muncullah bentuk-bentuk. Good monks, so you say thus and I also say thus. Bagus para biku, kalian mengatakan demikian dan aku pun mengatakan demikian. When this exists, that comes to be. Dengan adanya ini, maka itu ada. With the arising of this, that arises. Dengan munculnya ini, maka muncul pula itu. That is, with ignorance as condition, formations come to be. With formations as condition, consciousness come to be. With consciousness as condition, mentality, materiality comes to be. With mentality, materiality as condition, sixfold base come to be. With the sixfold base as condition, contact comes to be. With contact as condition, feeling comes to be. With feeling as condition, craving comes to be. With craving as condition, clinging comes to be. With clinging as condition, habitual tendencies come to be. With habitual tendencies as condition, birth comes to be. With birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be. Such is the origin of this whole mass of suffering. Demikianlah asal mula keseluruhan rangkaian penderitaan ini. That means that's how this whole mass of suffering arises. Jadi artinya begitulah caranya rangkaian penderitaan muncul. When you use the 6 R's, kalau Anda menggunakan langkah 6M, if you see either contact or feeling arise and you 6R right then, bila Anda melihat kontak atau perasaan muncul, Anda langsung melakukan langkah 6M saat itu juga. Then craving won't arise. Maka nafsu keinginan tidak akan muncul. If craving doesn't arise, clinging won't arise. Kalau nafsu keinginan tidak muncul, maka kemelekatan tidak akan muncul. If clinging doesn't arise, habitual tendency won't arise. Kalau kemelekatan tidak muncul, maka tendensi kebiasaan tidak akan muncul. If habitual tendency doesn't arise, birth of action doesn't arise. Kalau tendensi kebiasaan tidak muncul, maka lahirnya satu perbuatan tidak akan muncul pula. If birth doesn't arise, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair will not arise. Bila tidak ada lahirnya satu perbuatan, maka tidak ada kesedihan, ratapan, rasa sakit, duka, dan putus asa muncul. So when I'm telling you to use the 6 R's,
and that relaxed step. Saat Bhante memberitahu Anda untuk menggunakan langkah 6M, yaitu dengan langkah merilekskan, I tell you right after that, you don't have any thoughts arise. Bhante beritahu segera setelah itu dilakukan tidak ada bentuk pikiran yang muncul. Your mind is clear, your mind is bright, your mind is pure. Pikiran Anda terang, pikiran Anda bersih dan murni. Why is it pure? Mengapa bisa murni? Because you've let go of craving. Karena Anda melepaskan nafsu keinginan. So you don't have any distractions. Sehingga tidak ada gangguan. Okay? That's the importance of using the 6 R's. Itulah pentingnya menggunakan langkah 6M. Notice that. Perhatikanlah. Notice how your mind is very alert right after you 6R. Perhatikan betapa pikiran Anda begitu awas dan waspada saat menggunakan langkah 6M. How much more clear your observation of how things work arises. Anda akan mulai memperhatikan betapa observasi Anda akan menjadi begitu jelas. This is really important. Ini sangatlah penting. With the remainderless fading away and cessation of ignorance comes the cessation of Formations. With the cessation of formation, cessation of Consciousness. With the cessation of consciousness, cessation of Mentality, materiality. With the cessation of mentality, materiality, cessation of Sixfold base. With the cessation of the sixfold base, the cessation of Contact. With the cessation of contact, cessation of Feeling. With the cessation of feeling, cessation of Craving. With the cessation of craving, cessation of Clinging. With the cessation of clinging, cessation of Habitual tendencies. With the cessation of habitual tendencies, cessation of Birth. With the cessation of birth, cessation of aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Such is the cessation of this whole mass of suffering. Demikianlah lenyapnya keseluruhan rangkaian penderitaan ini. So I'm not going to go through the reverse questionnaire on cessation because they use a lot of dots and my mind isn't good enough to keep up with all of that. Hari ini kita tidak membahas tentang lenyapnya dalam urutan mundur karena banyak sekali titik-titik di sana. At our center we have this all printed out. Oh. It might not be a bad idea. Okay. Good monks, so you say thus, and I also say thus. Bagus para biku, kalian mengatakan demikian dan aku pun mengatakan demikian. When this does not exist... Just a minute, Bhante, I need to change the battery. Yeah, I'm looking at this blinking. So it better be changed, both of them. Yeah. Iya, ini ada di sini. Tolong sama Nera. Thank you. Oh, you just turned it off. Okay.
So with the cessation of electricity, the speakers ceased to be. We'll start again. Good, monks, so you say thus and I also say thus. Bagus para biku, kalian mengatakan demikian dan aku pun mengatakan demikian. When this does not exist, that does not come to be. Dengan tidak adanya ini, maka itu tidak ada. With the cessation of this, that ceases. Dengan lenyapnya ini, maka lenyap pula itu. That is, with the cessation of ignorance comes the cessation of Formations. With the cessation of formation, cessation of Consciousness. With the cessation of consciousness, cessation of Mentality, materiality. With the cessation of mentality, materiality, cessation of Sixfold base. With the cessation of the sixfold base, cessation of Contact. With the cessation of contact, cessation of Feeling. With the cessation of feeling, cessation of Craving. With the cessation of craving, cessation of Clinging. With the cessation of clinging, cessation of Habitual tendencies. With the cessation of habitual tendency, cessation of Birth. With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease. Such is the cessation of this whole mass of suffering. Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini. Okay, now, I told you that the Four Noble Truths are in every link of the dependent origination. Bhante sudah memberitahu bahwa 4 kebenaran mulia ada di setiap rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini. And now I'm going to prove it. Dan ini akan dibuktikan. Okay, this is the Nidana Samyutta. It is section 14.4 called Ascetics and Brahmins. Di sini di dalam Nidana Samyutta di bagian 14 ada bagian tentang para petapa dan brahmana. Monks, as to those ascetics and Brahmins who do not understand these things, para biku berkenaan dengan para petapa dan brahmana yang tidak memahami hal-hal ini, that means each one of the links, yaitu rangkaian dari setiap rangkaian, which is a form of suffering. Yaitu adalah satu bentuk penderitaan. I think we have to wait a minute. Iya, baru nyala. See, all he has to do is touch it and it works again. I'm going to start calling you magic men. Indeed. Okay, when it says these things, it's talking about each of the links of dependent origination, which is a form of suffering.
Yang dimaksudkan dengan hal-hal ini adalah membicarakan tentang setiap rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan dan merupakan satu bentuk penderitaan. The origin of these things, how they arise. The cessation of these things, how they cease. Asal mula hal-hal ini, berhentinya hal-hal ini. And the way leading to the cessation of these things. Dan jalan menuju berhentinya hal-hal ini. What are those things that they do not understand, whose origins they do not understand, whose cessation they do not understand, and the way leading to whose cessation they do not understand? Hal-hal apakah yang tidak mereka pahami, yang asal mulanya tidak mereka pahami, yang berhentinya tidak mereka pahami, dan jalan menuju berhentinya yang tidak mereka pahami? They do not understand aging and death. Mereka tidak memahami penuaan dan kematian. Its origin, its cessation, and the way leading to its cessation. Asal mulanya, berhentinya, dan jalan menuju berhentinya. Now this goes through all of the links of dependent origination. Dan ini membahas tentang keseluruhan rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Those who do not understand this, mereka yang tidak memahami ini, these I do not consider to be ascetics among ascetics or Brahmin among Brahmins. Mereka tidak kuanggap sebagai petapa di antara para petapa atau brahmana di antara para brahmana. And these venerable ones do not, by realizing it for themselves with direct knowledge, in this very life dwell in the goal of asceticism or the goal of Brahmanhood. Dan mereka yang terhormat ini dengan merealisasikannya sendiri melalui pengetahuan langsung dalam kehidupan ini juga tidak masuk dan berdiam dalam tujuan kepetapaan atau tujuan kebrahmanaan. So if you do not understand these links, kalau Anda tidak memahami rangkaian ini and see them, dan melihatnya, you're not going to be able to attain nibbana. Anda tidak akan mampu mencapai nibbana. But as to those ascetics and Brahmins who understand these things, tetapi berkenaan dengan para petapa dan brahmana yang memahami hal-hal ini, the origin of these things, the cessation of these things, and the way leading to the cessation of these things, asal mula hal-hal ini, berhentinya hal-hal ini, dan jalan menuju berhentinya hal-hal ini. I consider to be ascetics among ascetics and Brahmin among Brahmins. These venerable ones, by realizing it for themselves with direct knowledge, in this very life enter and dwell in the goal of asceticism and the goal of Brahmanhood. Mereka ini kuanggap sebagai petapa di antara para petapa atau brahmana di antara para brahmana, dan mereka yang terhormat ini dengan merealisasikannya sendiri melalui pengetahuan langsung dalam kehidupan ini juga masuk dan berdiam dalam tujuan kepetapaan dan tujuan kebrahmanaan. So it's not just memorizing these things, it's seeing them in your own experience. Jadi bukan hanya menghafal semuanya, tapi juga melihatnya dengan pengalaman langsung. And that leads to
deep understanding, and that is the whole purpose of the Buddha's teaching. Dan itu adalah pengetahuan langsung yang bisa Anda alami, dan inilah tujuan dari ajaran Buddha. The links of dependent origination and the Four Noble Truths are the backbone of the Buddha's teaching. Rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini dengan kebenaran mulia adalah intisari dari ajaran Buddha. Too many times a lot of monks will talk about the Four Noble Truths just in a very surface way. Seringkali para biku hanya membahas tentang 4 kebenaran mulia dengan permukaan saja. And this is very, very deep. Dan ini sangatlah mendalam. As you will begin to see as you start experiencing these things. Saat Anda mulai masuk makin dalam, Anda akan mengalami hal-hal ini. Now, the thing with the links of dependent origination Yang terjadi tentang rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini adalah is that the Buddha sat down and figured all of this stuff out long before he attained Nibbana. Beliau mampu mengalami dan mendapatkannya kembali sebelum beliau mencapai Nibbana. He figured out all of these links intellectually. Beliau mampu mengetahui semua rangkaian ini secara intelektual. But then he had to test and see if that was correct. Tapi beliau harus mengetes untuk melihat apakah ini tepat. On the night of his awakening, he found out that he did realize that these actually are the way to Nibbana. Di saat malam waktu beliau mencapai pencerahan, beliau menyadari bahwa dengan mengerti, melihat rangkaian ini membawa menuju ke Nibbana. He was extremely brilliant to figure this stuff out. Beliau sangat luar biasa cerdasnya untuk mampu mengerti dan mendapatkan hal-hal ini. So I'm just going to read a quick thing here. Dan Bhante akan membaca dengan the origination. Which number, Bhante? 10. Before my awakening, while I was still only a bodhisattva, not yet fully awakened, it occurred to me. Sebelum pencerahanku, sementara aku masih menjadi seorang bodhisattva yang belum sepenuhnya tercerahkan, muncul padaku. Alas, this world has fallen into trouble, in that it's born, ages, and dies. It passes away and is reborn, yet it does not understand the escape from this suffering, headed by aging and death. Aduh, dunia ini telah terjerumus ke dalam kesulitan. Ke dalam hal itulah dunia dilahirkan, menua dan mati. Dunia lenyap dan terlahir kembali. Namun ia tidak mengerti jalan keluar dari penderitaan ini, yang dimulai dari penuaan dan kematian. When now will an escape be discerned from this suffering, headed by aging and death? Kapankah dapat dipahami jalan keluar dari penderitaan yang dimulai dari penuaan dan kematian ini? So he was thinking very deeply about this for a period of time. Jadi beliau berpikir dengan sangat mendalam untuk beberapa saat. Then it occurred to me, when what exists does aging and death come to be? By what is aging and death conditioned? Kemudian muncul padaku, bila ada karena apakah maka penuaan dan kematian menjadi ada, oleh apakah penuaan dan kematian dikondisikan?
Then through careful attention there took place in me a breakthrough by wisdom. Kemudian melalui perhatian yang seksama, di sana terjadi padaku penembusan melalui kebijaksanaan. When there is birth, aging and death comes to be. Aging and death has birth as its condition. Bila ada kelahiran, penuaan dan kematian muncul, maka penuaan dan kematian memiliki kelahiran sebagai kondisinya. And then it goes through all of the links of dependent origination, which you just recited. Dan kemudian beliau membahas tentang apa yang baru saja Anda bacakan. Now, he had not only figured out what is the cause of the suffering, he also figured out how it ceases. Beliau tidak hanya mendapatkan bagaimana ini menyebabkan penderitaan, tapi juga mampu mengetahui bagaimana ini semua berhenti. So it's real important to understand this. Jadi sangatlah penting untuk memahami hal-hal ini. But not through intellectual knowledge. Tapi bukan hanya dengan pengetahuan yang intelektual saja. Through direct experience. Dengan melalui pengalaman langsung. Then you realize this is the truth. Dan Anda akan menyadari inilah kebenaran. Okay, go back to this. 23. Okay. Now we're going to go and talk about personal knowledge. Sekarang kita akan membahas tentang pengetahuan pribadi. Monks knowing and seeing in this way, would you run back to the past thus? Para biku, dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kembali ke masa lampau demikian? Were we in the past? Were we not in the past? What were we in the past? How were we in the past? Having been what did we become in the past? Apakah kami ada di masa lampau? Apakah kami tidak ada di masa lampau? Apakah kami di masa lampau? Bagaimanakah kami di masa lampau? Setelah menjadi apa, kemudian menjadi apakah kami di masa lampau? The answer is no, you wouldn't do that. Why? Jawabannya tidak, Anda tidak akan melakukannya. Kenapa? Because that's a mental exploration, not a direct experience. Karena itu adalah eksplorasi pikiran, bukan pengalaman langsung. When it's a direct experience, you haven't got time to speculate about things in the past. Kalau ini pengalaman langsung, Anda tidak punya waktu untuk berspekulasi apa yang terjadi di masa lampau. Knowing and seeing in this way, would you run forward to the future thus? Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian pergi ke masa depan sebagai berikut? Shall we be in the future? Shall we not be in the future? What shall we be in the future? How shall we be in the future? Having been what shall we become in the future? Apakah kami akan ada di masa depan? Apakah kami akan tidak ada di masa depan? Apakah kami di masa depan? Bagaimanakah kami di masa depan? Setelah menjadi apa, kemudian menjadi apakah kami di masa depan? Again, that's just speculation. Sekali lagi, itu hanyalah spekulasi. It's just more papancha, mental proliferation. Dan itu hanyalah papanca, yaitu penggandaan pikiran. So the answer is no, Venerable Sir. Jadi jawabannya adalah tidak, Yang Mulia Bhante. Knowing and seeing in this way, would you be inwardly perplexed about the present
thus. Am I? Am I not? What am I? How am I? Where has this being come from? Where will it go? Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kebingungan dalam batin mengenai masa sekarang demikian? Adakah saya? Tidak adakah saya? Apakah saya? Bagaimanakah saya? Dari mana makhluk ini datang? Kemanakah makhluk ini akan pergi? Again, that's just speculation, isn't it? Sekali lagi itu hanyalah spekulasi, bukan? I know that the Western disease is starting to catch here in Indonesia. Bhante paham penyakit orang Barat mulai masuk ke Indonesia. What is that Western disease? Apa itu arti penyakit orang Barat? Analyzing. Menganalisa. How did that work? Bagaimana caranya bekerja? Yeah, but if it's like this, how can it be like that? Kalau ini begini, bagaimana ini jadi begitu? So you have to lose the Western disease and just accept things as they come up. Jadi Anda harus menghilangkan penyakit orang Barat itu dan hanya melihat apapun yang muncul. Do you have any idea how many times I get, why did it happen like that? Punya gambaran nggak bagaimana setiap saat Bhante sering ditanya, kenapa ya saya mengalami begini? Why doesn't matter. Mengapa tidak menjadi masalah? What matters is using the 6 R's. Yang penting adalah menggunakan langkah 6M. Oh, but I gotta figure this out. Oh, tapi saya kepengen tahu. I get tired of hearing it, to be quite honest. Why? Sejujurnya Bhante capek mendengar orang bertanya kenapa. So what's the answer? Jadi apa jawabannya? Because. Karena. That's it. Cuma itu. Okay. Monks knowing and seeing in this way, would you speak thus? The teacher is respected by us. We speak as we do out of respect for the teacher. Para biku dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian mengatakan demikian? Kami menghormati sang guru. Kami berbicara sesuai apa yang kami lakukan demi hormat kami kepada sang guru. No, venerable sir. Tidak, yang mulia Bhante. Why? Mengapa? Because you are your own teachers. Karena Anda adalah guru bagi diri Anda sendiri. You're seeing from direct experience how this process works. Anda melihatnya dengan pengalaman langsung bagaimana proses ini bekerja. So it doesn't matter how much you respect another person. Tidak menjadi masalah betapa Anda menghormati orang lain. You don't say what another person says out of respect because you teach yourself how this process works. Anda tidak mengatakan apa yang guru itu bilang, tapi Anda memahami sendiri bagaimana proses ini bekerja. Knowing and seeing in this way, would you speak thus? The recluse says this, and we speak thus at the bidding of the recluse. Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian mengatakan sebagai berikut, petapa itu mengatakan hal ini, dan kami mengatakan demikian sesuai perintah petapa itu?
You don't speak about this kind of thing at the bidding of someone else. You come from your own personal experience. Anda tidak akan mengatakan apapun karena perintah seseorang, tetapi Anda alami sendiri. Again, you are your own teachers. Sekali lagi Anda adalah guru bagi diri sendiri. Knowing and seeing in this way, would you acknowledge another teacher? Dengan mengetahui dan melihat, mengalami demikian, apakah Anda akan mencari guru lain? How can you acknowledge another teacher when you are your own teacher? Bagaimana Anda bisa mengenali guru lain karena Anda adalah guru bagi diri sendiri? Knowing and seeing in this way, would you return to the observances, tumultuous debates, and auspicious signs of ordinary recluses and Brahmins, taking them as the core of the holy life? Dengan mengetahui dan melihat dengan cara seperti ini, akankah kalian kembali pada pelaksanaan, perdebatan, dan tanda-tanda keberuntungan dari para petapa dan brahmana biasa, menganggapnya sebagai inti dari kehidupan suci? No, Venerable Sir. Tidak, Yang Mulia Bhante. Do you speak only of what you have known, seen, and understood for yourselves? Apakah kalian mengatakan hanya apa yang kalian telah ketahui, telah lihat, dan telah pahami bagi diri kalian sendiri? Yes, Venerable Sir. Ya, Yang Mulia Bhante. So he's asking about their direct experience. Do you see and understand this process? Jadi beliau bertanya kepada para biku, apakah kalian melihat dan mengalami proses ini? As you keep going deeper into the practice, you will have more and more direct experiences of this process that we call mind and body. Semakin Anda masuk ke dalam meditasi Anda, maka Anda akan melihat bagaimana proses yang kita namakan sebagai pikiran dan badan. Good monks, so if you have been guided by me with this Dhamma that is visible here and now, immediately effective, inviting inspection, onward leading, to be experienced by the wise for themselves. Bagus para biku, maka kalian telah dituntun olehku dengan Dhamma yang terlihat di sini dan saat ini, efektif segera, mengundang untuk diselidiki, mengarah maju, untuk dialami oleh para bijaksana bagi diri mereka sendiri. Now this is chanted in almost every monastery, and the monks don't really understand what they're saying. Ini sering dibacakan dalam parita-parita yang para biku ucapkan, tapi mereka tidak memahami apa yang dimaksud. Every time you use the 6 R's, you see that this is visible here and now, how to let go of craving. Setiap Anda menggunakan langkah 6M, maka Anda akan melihat sendiri bagaimana ini semuanya berhenti dari nafsu keinginan. This is immediately effective. Ini langsung bekerja. I did straight vipassana for 20 years, and it took me 5 years to figure out what the meditation wasn't. Beliau sudah mempraktekkan meditasi selama 20 tahun dengan vipassana langsung saja, dan akhirnya menemukan dalam 5 tahun bahwa bukan itu ajaran Buddha. Is that what you would call immediately effective? Apakah yang itu Anda katakan langsung bekerja? I don't think so. Beliau tidak berpikir demikian. But when you use the 6 R's, tapi saat Anda menggunakan langkah 6M, a hindrance comes up, satu gangguan muncul, you recognize it. Anda mengenalinya. You release it and let it be there by itself.
Anda melepaskannya dan membiarkannya di sana dengan sendiri. You move your attention over to relaxing the tightness caused by that distraction. Lalu Anda memindahkan perhatian Anda kepada merilekskan apapun yang menjadi penyebab ketegangan itu. Then you move your attention over to a smile. Lalu Anda memindahkan perhatian Anda kepada manis tersenyum kembali. And then you take that smiling mind to your object of meditation. Dan Anda membawa pikiran tersenyum itu kembali kepada objek meditasi Anda. Immediately effective. You have let go of craving and taking that pure mind back to your object of meditation. Langsung bekerja, Anda membawa pikiran yang murni kembali kepada objek meditasi Anda. And that's how it's immediately effective. Dan demikianlah bagaimana bekerja langsung. You don't have to wait for years for some kind of insight knowledges to arise. Anda tidak perlu menunggu bertahun-tahun sampai pengetahuan pandangan terang bisa muncul. You don't have to wait for long periods of time to develop one-pointed concentration that suppresses the hindrances. Anda tidak perlu menunggu bertahun-tahun dalam seperti yang dialami oleh konsentrasi satu titik karena mereka menekan gangguan supaya tidak muncul. You learn how to let go of the hindrances immediately when you use the 6 R's. Anda belajar untuk melepaskan gangguan itu dengan segera saat menggunakan langkah 6M. Now this kind of practice is inviting inspection. Come on and try it. Latihan seperti ini langsung bekerja untuk See if it works or not. Lihat apakah itu bekerja atau tidak. It's onward leading. You try it for a little while. You feel your mind going deeper. Itu mengarah maju karena Anda merasakan pikiran Anda masuk lebih dalam. And this is a natural process. Dan ini adalah proses yang alami. To be experienced by the wise for themselves. What does that mean? Untuk dialami oleh para bijaksana bagi diri mereka sendiri, apa artinya? When you teach yourself how to see the links of dependent origination, you are experiencing wisdom for yourself. Saat Anda melatih diri Anda untuk melihat rangkaian sebab musabab yang saling bergantungan ini, maka kebijaksanaan diri sendiri muncul. So this is direct experience. Inilah pengalaman langsung. Okay? For it was with reference to this that it was said, monks, this Dhamma is visible here and now. Go. Karena sehubungan dengan hal ini telah dikatakan, para biku, Dhamma ini terlihat di sini dan saat ini. Immediately effective. Efektif langsung. Inviting inspection. Mengundang untuk diselidiki. Onward leading. Mengarah maju. To be experienced by the wise for themselves. Untuk dialami oleh para bijaksana bagi diri mereka sendiri. I mean, that's pretty precise and exact of what you can expect from the Dhamma. Itu sangat tepat dan sangat cepat apa yang bisa Anda alami dengan Dhamma. Okay, we're going to go to the rounds of existence, conception to maturity. Kita akan membahas tentang lingkaran kehidupan dari kehamilan hingga dewasa. The descent of the embryo takes place through the union of 3 things. Kehamilan janin dalam rahim terjadi melalui perpaduan 3 hal. Here there is the union of the mother and father, but the mother is not in season, and the coming being is not present. Di sini ada perpaduan ibu dan ayah, tetapi saat itu bukan musim kesuburan ibu dan tidak ada kehadiran calon makhluk.
In this case, no descent of the embryo takes place. Dalam kasus ini tidak ada kehamilan janin dalam rahim. Here there is the union of the mother and father. Di sini ada perpaduan ibu dan ayah. And the mother is in season. Dan saat itu adalah musim kesuburan ibu. But the coming being is not present. Tetapi tidak ada kehadiran calon makhluk. In this case too, no descent of the embryo takes place. Dalam kasus ini juga tidak ada kehamilan janin dalam rahim. But when there is the union of mother and father, tetapi jika ada perpaduan ibu dan ayah, and the mother is in season, dan saat itu adalah musim kesuburan ibu, and the coming being is present, dan ada kehadiran calon makhluk atau gandaba yang siap terlahir kembali. Through the union of these three things, the descent of the embryo takes place. Melalui perpaduan ketiga hal ini, maka kehamilan janin dalam rahim terjadi. The mother then carries the embryo in the womb for 9 or 10 months with much anxiety as a heavy burden. Sang ibu kemudian memelihara janin dalam rahimnya selama 9 atau 10 bulan dengan banyak kesusahan sebagai beban berat. 9 months is the sun calendar, 10 months is the moon calendar. 9 bulan adalah kalender matahari, 10 bulan adalah kalender bulan. Then, at the end of 9 or 10 months, the mother gives birth with much anxiety as a heavy burden. Kemudian di akhir 9 atau 10 bulan, sang ibu melahirkan dengan banyak kesusahan sebagai beban berat. Then, when the child is born, she nourishes it with her own blood, for the mother's breast milk is called blood in the noble one's discipline. Kemudian ketika si anak terlahir, sang ibu memberinya makan dengan darahnya sendiri, karena susu ibu disebut darah dalam disiplin yang mulia. I have asked many very educated monks why the mother's breast milk is called blood, and nobody seems to know why. Bhante sudah bertanya kepada banyak sekali guru, mengapa air susu ibu disebut darah dalam disiplin yang mulia. So I can't tell you. Dan tidak ada yang bisa memberi jawaban sehingga Bhante tidak pula bisa memberikan jawaban. When he grows up and his faculties mature, the child plays at such games as toy plows, tip cat somersaults, toy windmills, toy measures, toy carts, and a toy bow and arrow. Ketika anak itu tumbuh dan indrianya matang, anak itu memainkan permainan-permainan seperti alat membajak mainan, melempar kayu, berjungkir balik, kincir angin mainan, alat ukur mainan, kereta mainan, dan busur dan anak panah mainan. When he grows up and his faculties mature still further, the youth enjoys himself provided and endowed with the 5 chords of sensual pleasure. Ketika anak itu tumbuh dan indrianya matang lebih jauh lagi, pemuda itu menikmati 5 utas kenikmatan indria. With forms cognizable by the eye that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust. Dengan bentuk-bentuk yang dikenali oleh mata, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani. Sounds that are cognizable by the ear that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust. Suara-suara yang dikenali oleh telinga, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani.
odors cognizable by the nose that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust. Bau-bauan yang dikenali oleh hidung, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani. Flavors cognizable by the tongue that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust. Rasa kecapan yang dikenali oleh lidah, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani. Tangibles cognizable by the body that are wished for, desired, agreeable and likable, connected with sensual desire and inviting lust. Objek sentuhan yang dikenali oleh badan, yang diharapkan, diinginkan, menyenangkan, dan disukai, terhubung dengan kenikmatan indria dan membangkitkan nafsu jasmani. On seeing a form with the eye, he lusts after it if it's pleasing. He dislikes it if it's unpleasing. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia menginginkannya jika bentuk itu menyenangkan. Ia tidak menginginkannya jika bentuk itu tidak menyenangkan. He abides with mindfulness of the body unestablished, with the limited mind, and he does not understand as it actually is the deliverance of mind and deliverance by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder. Ia berdiam dengan kewaspadaan pada badan jasmani tidak ditegakkan, dengan pikiran terbatas, dan ia tidak memahami sebagaimana adanya kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan, di mana kondisi-kondisi jahat yang tidak baik lenyap tanpa sisa. What does it mean to have mindfulness of the body unestablished? Apa yang dimaksud dengan kewaspadaan pada badan jasmani yang tidak ditegakkan? It means they're not using the 6 R's. Artinya mereka tidak menggunakan langkah 6M. They're not letting go of the tension and tightness in the head, in the mind. Mereka tidak melepaskan ketegangan dan keketatan di kepala dan pikiran. Now, I've talked before about the meninges, which is a bag that goes around each lobe. Bhante sudah sering membicarakan tentang meningis atau selaput otak, yaitu adanya kantong yang mengelilingi otak. Now there's also another meninges that goes all the way down the spine. Ada juga selaput otak yang turun di sepanjang tulang belakang. It holds the nerves together. Yang menyatukan syaraf-syaraf bersatu. So when you let go of the tension and tightness here, saat Anda melepaskan ketegangan dan keketatan di sini di kepala, it affects your whole body. Itu akan mempengaruhi seluruh tubuh Anda. Okay, so if you have poor mindfulness of the body, that means you're not using the relaxed step. Kalau tidak ada kewaspadaan tentang badan jasmani, maka Anda tidak menggunakan langkah 6M saat ada ketegangan. Engaged as he is in favoring and opposing whatever he feels, or whatever feeling he feels, whether pleasant or painful or neither pleasant nor painful, he delights in that feeling, welcomes it, and remains holding to it. Masuk ke dalam apa yang disukai maupun tidak disukai, apapun perasaan yang ia rasakan, apakah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia bergembira di dalam perasaan itu, menyambutnya dan terus-menerus menggenggamnya.
As he does so, delight arises in him. Sewaktu ia melakukan hal itu, kegembiraan muncul dalam dirinya. Now, delight in feeling is craving. Sekarang kegembiraan dalam perasaan adalah nafsu keinginan. With craving as condition, clinging comes to be. Dengan nafsu keinginan sebagai kondisi, muncullah kemelekatan. With clinging as condition, habitual tendency comes to be. Dengan kemelekatan sebagai kondisi, muncullah tendensi kebiasaan. With habitual tendency as condition, dengan tendensi kebiasaan sebagai kondisi, muncullah kelahiran. with birth as condition, Aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be. Such is the origin of this whole mass of suffering. Dengan kelahiran sebagai kondisi, muncullah penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan. Demikianlah asal mula keseluruhan rangkaian penderitaan ini. On hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with mind. He lusts after these if it's pleasing. He dislikes it if it's unpleasing. Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, ketika mencium suatu bau dengan hidung, ketika mengecap suatu rasa kecapan dengan lidah, ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan, ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran, ia menginginkannya jika objek pikiran itu menyenangkan, ia tidak menginginkannya jika objek pikiran itu tidak menyenangkan. Now, delight in feeling is craving. Sekarang kegembiraan dalam perasaan adalah nafsu keinginan. With craving as condition, Clinging comes to be. With clinging as condition, Habitual tendencies come to be. with habitual tendency as condition, Birth comes to be. with birth as condition, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair comes to be. Such is the origin of this whole mass of suffering. Demikianlah asal mula keseluruhan rangkaian penderitaan ini. Here a Tathagata appears in the world, accomplished and fully awakened, perfect in true knowledge and conduct, sublime knower of worlds, incomparable leader of persons to be tamed, teacher of gods and humans, awakened and blessed. Di sini seorang Tathagata muncul di dunia ini, sempurna, tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan dan perilaku, mulia, pengenal segala alam, pemimpin yang tanpa bandingan bagi orang-orang yang harus dijinakan, guru para dewa dan manusia, tercerahkan, terberkahi. He declares this world with its gods, its maras, and its brahmas, this generation with its recluses and brahmins, its princes and its people, which he has himself realized with direct knowledge. Beliau menyatakan pada dunia ini bersama dengan para dewa, mara dan brahma, pada generasi ini bersama dengan para petapa dan brahmana, para raja dan rakyatnya,
yang telah beliau tembus oleh dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung. He teaches the Dhamma, good in the beginning, good in the middle, and good in the end, with the right meaning and phrasing. He reveals a holy life that is utterly perfect and pure. Beliau mengajarkan Dhamma yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir, dengan makna dan kata-kata yang benar, dan beliau mengungkapkan kehidupan suci yang murni dan sempurna. A householder or householder's son or one born in some other clan hears that Dhamma. Seorang perumah tangga atau putra perumah tangga atau seseorang yang terlahir dalam salah satu kasta lainnya mendengar Dhamma itu. On hearing the Dhamma, he acquires faith in the Tathagata. Setelah mendengar Dhamma, ia memperoleh keyakinan pada Sang Tathagata. He considers thus, household life is crowded and dusty. Life gone forth is wide open. It's not easy while living in a home to lead the holy life, utterly perfect and pure as a polished shell. Ia merenungkan demikian. Kehidupan rumah tangga ramai dan berdebu. Kehidupan meninggalkan keduniawian terbuka lebar. Sungguh tidak mudah selagi hidup dalam rumah, menjalani kehidupan suci yang murni dan sempurna, seperti kulit kerang yang digosok. Suppose I shave off my hair and beard and put on the yellow robe and go forth from the home life into homelessness. Bagaimana jika aku mencukur rambut dan janggutku, mengenakan jubah kuning dan meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah? On a later occasion, abandoning a small or large fortune, abandoning a small or large circle of relatives, he shaves off his hair and beard and puts on the yellow robe and goes forth from the home life into homelessness. Kemudian pada kesempatan lainnya, dengan meninggalkan harta kecil atau besar, dengan meninggalkan lingkaran keluarga kecil atau besar, ia mencukur rambut dan janggut, mengenakan jubah kuning, dan pergi meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Having thus gone forth and possessing the monk's training and way of life, abandoning the killing of living beings, he abstains from killing living beings. With rod and weapon laid aside, conscientious, merciful, he abides compassionate to all living beings. Setelah meninggalkan keduniawian dan memiliki latihan dan cara hidup kebikuan, meninggalkan pembunuhan makhluk-makhluk hidup, ia menghindari pembunuhan makhluk-makhluk hidup. Dengan tongkat pemukul dan senjata disingkirkan, lembut dan baik hati, ia berdiam dengan berulas asih pada semua makhluk hidup. Abandoning the taking of what is not given, he abstains from taking what is not given. Taking only what is given, expecting only what is given. By not stealing, he abides in purity. Dengan meninggalkan perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan, ia menghindari perbuatan mengambil apa yang tidak diberikan, mengambil hanya apa yang diberikan, menerima hanya apa yang diberikan, dengan tidak mencuri, ia berdiam dalam kemurnian. Abandoning in celibacy, he observes celibacy, living apart, abandoning or abstaining from the vulgar practice of sexual intercourse. Meninggalkan kehidupan tidak selibat,
ia melaksanakan hidup selibat, hidup terpisah, menghindari praktik kasar atau vulgar dalam berhubungan seksual. Abandoning false speech, he abstains from false speech. He speaks truth, adheres to truth, is trustworthy and reliable. One who is no deceiver of the world. Dengan meninggalkan ucapan salah, ia menghindari ucapan salah. Ia mengatakan kebenaran, bertahan pada kebenaran, dapat dipercaya dan dapat diandalkan, seorang yang bukan penipu dunia. Abandoning malicious speech, he abstains from malicious speech. He does not repeat elsewhere what he has heard here in order to divide those people from these. Nor does he repeat to these people what he has heard elsewhere in order to divide these people from those. Dengan menghindari ucapan fitnah, ia menghindari ucapan fitnah. Ia tidak mengulangi di tempat lain apa yang telah ia dengar di sini dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang itu dari orang-orang ini. Juga tidak mengulangi pada orang-orang ini apa yang telah ia dengar di tempat lain dengan tujuan untuk memecah belah orang-orang ini dari orang-orang itu. Thus he is one who reunites those who are divided. A promoter of friendship, who enjoys concord, rejoices in concord, delights in concord, a speaker of words that promote concord. Demikianlah ia menjadi seorang yang merukunkan mereka yang terpecah belah, seorang penggalang persahabatan yang menikmati kerukunan, bergembira dalam kerukunan, senang dalam kerukunan, pengucap kata-kata yang menganjurkan kerukunan. Abandoning harsh speech, he abstains from harsh speech. He speaks such words as are gentle, pleasing to the ear and lovable, as go to the heart, are courteous, desired by many and agreeable to many. Dengan meninggalkan ucapan kasar, ia menghindari ucapan kasar. Ia mengucapkan kata-kata yang lembut, menyenangkan di telinga dan indah. Ketika masuk dalam hati, sopan, disukai banyak orang, dan menyenangkan banyak orang. That means any kind of cursing. Jadi dia adalah orang yang baik hati. Abstaining from that. Dan berhenti dari kata-kata yang kasar. Abandoning gossip, he abstains from gossip. He speaks at the right time, speaks what is fact, speaks on what is good, speaks on the Dhamma and discipline. At the right time, he speaks such words as are worth recording, reasonable, moderate, and beneficial. Dengan meninggalkan gosip, ia meninggalkan gosip. Ia berbicara pada saat yang tepat, mengatakan fakta yang sebenarnya, mengatakan apa yang baik, membicarakan dhamma dan disiplin. Pada saat yang tepat, ia mengucapkan kata-kata yang layak dicatat, yang logis, selayaknya dan bermanfaat. He abstains from injuring seeds and plants. He practices eating only one meal a day, abstaining from eating at night and outside the proper time. Ia menghindari merusak benih dan tanaman. Ia berlatih makan hanya dalam satu bagian siang hari, menghindari makan di malam hari, dan di luar waktu yang selayaknya.
He abstains from dancing, singing, music, and shows. He abstains from wearing garlands, smartening himself with scent, and embellishing himself with unguents. Ia menghindari menari, menyanyi, musik dan pertunjukan hiburan. Ia menghindari mengenakan kalung bunga, mengharumkan dirinya dengan wewangian, dan tidak mengenakan perhiasan. He abstains from high and luxurious couches. He abstains from accepting gold and silver. He abstains from accepting raw grain. He abstains from accepting raw meat. Ia menghindari ranjang yang tinggi dan besar. Ia menghindari menerima emas dan perak. Ia menghindari menerima beras biji-bijian mentah. Ia menghindari menerima daging mentah. He abstained from accepting women and girls. He abstained from accepting men and women slaves. He abstained from accepting goats and sheep. He abstained from accepting fowl and pigs. He abstained from accepting elephants, cattle, horses, and mares. Ia menghindari menerima wanita-wanita dan gadis-gadis. Ia menghindari menerima budak laki-laki dan perempuan. Ia menghindari menerima kambing dan domba. Ia menghindari menerima unggas dan babi. Ia menghindari menerima gajah, sapi, kuda jantan, dan kuda betina. He abstained from accepting fields and land. He abstained from going on errands and running messages. He abstained from buying and selling. He abstained from false weights, false metals, and false measures. He abstained from accepting bribes, deceiving, defrauding, and trickery. He abstained from wounding, murdering, binding, brigandage, plunder, and violence. Ia menghindari menerima ladang dan tanah. Ia menghindari menjadi pesuruh dan penyampai pesan. Ia menghindari perbuatan jual beli. Ia menghindari timbangan salah, logam palsu, dan ukuran salah. Ia menghindari kecurangan, penipuan, penggelapan, dan muslihat. Ia menghindari melukai, membunuh, mengikat, merampok, merampas, dan kekerasan. He becomes content with robes to protect his body and alms food to maintain his stomach. And wherever he goes, he sets out taking only these with him. Ia puas dengan jubah untuk melindungi tubuhnya dan dengan dana makanan untuk mempertahankan perutnya. Dan kemanapun ia pergi dengan hanya membawa benda-benda ini. Just as birds, wherever it goes, flies with its wings as its only burden, so too a monk becomes content with robes to protect his body and with alms food to maintain his stomach. And wherever he goes, he sets out taking only these with him. Bagaikan seekor burung, kemanapun ia pergi, ia terbang hanya dengan sayapnya sebagai satu-satunya beban. Demikian pula biku itu puas dengan jubah untuk melindungi tubuhnya dan dengan dana makanan untuk mempertahankan perutnya. Dan kemanapun ia pergi dengan hanya membawa benda-benda ini. Possessing this aggregate of noble virtue, he experiences within himself a bliss that is blameless. Dengan memiliki kelompok moralitas mulia ini, ia mengalami dalam dirinya suatu kebahagiaan yang tanpa cela. On seeing a form with the eye, he does not grasp at its signs and features.
Since if he left the eye faculty unguarded, evil, unwholesome states of covetousness and grief might invade him. He practices the way of its restraint. He guards the eye faculty, undertakes the restraint of the eye faculty. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia tidak menggenggam tanda-tanda dan ciri-cirinya. Karena jika ia membiarkan indria mata tanpa terkendali, kondisi jahat yang tidak baik berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menguasainya. Ia berlatih cara pengendaliannya. Ia menjaga indria mata. Ia menjalankan pengendalian indria mata. What does it mean? On seeing a form with the eye, he does not grasp at its signs and features. Apa yang dimaksud ketika melihat suatu bentuk dengan mata, ia tidak menggenggam tanda-tanda dan ciri-cirinya? Does that mean you have to walk around with your eyes closed? Apakah artinya Anda harus berjalan dengan mata terpejam? I knew a monk that tried that. Bhante mengenal seorang biku yang melakukan hal itu. He kept on falling into different ditches and things. Dan dia terus-menerus jatuh, tersandung, masuk ke dalam parit seperti itu. It means you don't grab onto things you see and start thinking about them. Itu artinya Anda tidak melekati kepada apa yang Anda lihat dan tidak mulai memikirkan hal itu. It doesn't mean you can't appreciate seeing something. You can, but don't think about it. Bukan berarti Anda tidak menghargai melihat sesuatu yang indah, tapi tidak berpikir tentang hal tersebut. Oh, I remember seeing this flower, and it was actually more pretty than this one. And all of a sudden, your mind is 100 miles away. Misalnya, Anda melihat sesuatu bunga yang cantik, Anda berpikir, ini bunga tidak secantik yang dulu pernah saya lihat. Dan tiba-tiba pikiran Anda melayang 100 km. And it's the same with all of the sense doors. Dan sama juga dengan semua indria lainnya. Especially the tongue. Terutama lidah. Oh, I had that taste before, but it was better last time I tried it. And now you're thinking about other things. Dan sama juga dengan lidah. Saya udah pernah makan yang ini nih, tapi waktu itu rasanya lebih enak. Lalu mulai berpikir dan berpikir. Just pay attention to what you're doing in the present. Don't get caught up in the past or the future. Hanya perhatikan apa yang Anda lakukan sekarang. Jangan terjebak dengan masa lalu ataupun di masa depan. So, on hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with mind, he does not grasp at its signs and features. He doesn't get caught up in being distracted by stuff. Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, ketika mencium suatu bau-bauan dengan hidung, ketika mengecap suatu cita rasa kecapan dengan lidah, ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan, ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran, ia tidak menggenggam gambaran dan ciri-cirinya, artinya tidak terjebak di dalam apa yang terjadi. Since if he left one of these faculties unguarded, evil, unwholesome states of covetousness and grief, I like it, I don't like it, might invade his mind, and he practices the way of its restraint. He guards these faculties, he undertakes the restraint of these faculties. Possessing this noble restraint of the faculties, he experiences within himself a bliss that is unsullied. Karena jika ia membiarkan indrianya tidak terjaga,
Kondisi jahat yang tidak baik berupa ketamakan dan kesedihan, yaitu saya suka atau saya tidak suka, akan dapat menguasainya. Ia berlatih cara pengendaliannya, menjaga indria, menjalankan pengendalian indria. Dengan memiliki pengendalian mulia akan indria-indria ini, ia mengalami dalam dirinya suatu kebahagiaan yang tak ternoda. He becomes one who acts in full awareness when going forward and returning, who acts in full awareness when looking ahead and looking away, who acts in full awareness when flexing and extending his limbs, who acts in full awareness when wearing his robes and carrying his outer robe and bowl, who acts in full awareness when eating, drinking, consuming food and tasting, who acts in full awareness when defecating and urinating, who acts in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent. Ia menjadi seorang yang bertindak dengan penuh kesadaran ketika berjalan maju maupun mundur, yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika melihat ke depan maupun beban ke belakang, yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika menunduk maupun menegakkan badannya, yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika mengenakan jubahnya dan membawa jubah luar dan mangkuknya, yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika makan, minum, mengunyah makanan dan mengecap, yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika buang air besar maupun buang air kecil, yang bertindak dalam kesadaran penuh ketika berjalan, berdiri, duduk, tertidur, terjaga, berbicara, dan berdiam diri. Full awareness of what? Kesadaran tentang apa? Full awareness of what mind is doing while you're doing these different kinds of activities. Penuh kesadaran terhadap apa yang dilakukan oleh pikiran saat melakukan semua kegiatan ini. Full awareness of your object of meditation even while you're going to the toilet. Penuh kesadaran dengan membawa objek meditasi Anda walaupun sedang pergi ke toilet. Don't let your mind just flip off and start thinking this and that. Jangan biarkan pikiran Anda melayang mulai memikirkan ini atau itu. Stay with your object of meditation as much as you possibly can. Tinggallah bersama objek meditasi Anda selama Anda mampu. Okay, possessing this aggregate of noble virtue and this noble restraint of the faculties, and possessing this noble mindfulness and full awareness, he resorts to a resting place, a secluded resting place. The forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside cave, a charnel ground, a jungle thicket, an open space, a heap of straw. Dengan memiliki kelompok moralitas mulia ini dan pengendalian mulia atas indria-indria ini, dan memiliki kewaspadaan mulia dan kesadaran mulia ini, ia mencari tempat tinggal yang terasing, hutan, bawah pohon, gunung, jurang, gua di lereng gunung, tanah pekuburan, hutan belantara, ruang terbuka, tumpukan jerami. On returning from his alms round after his meal, he sits in a chair, setting his body erect and establishing mindfulness before him. Setelah kembali dari menerima dana makanan, setelah makan ia duduk dengan nyaman di kursi, menegakkan badannya,
dan menegakkan perhatian di depannya. Abandoning covetousness for the world, he abides with a mind free from covetousness. Dengan meninggalkan ketamakan akan dunia, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari ketamakan. He purifies his mind from covetousness. Ia memurnikan pikirannya dari ketamakan. Abandoning ill will and hatred, he abides with a mind free from ill will, compassionate for the welfare of all living beings. He purifies his mind from ill will and hatred. Dengan meninggalkan niat buruk dan kebencian, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari niat buruk, berwelas asih bagi kesejahteraan semua makhluk hidup. Ia memurnikan pikirannya dari niat buruk dan kebencian. Abandoning sloth and torpor, he abides free from sloth and torpor. Mindful and fully aware, he purifies his mind from sloth and torpor. Dengan meninggalkan kelambanan dan ketumpulan, ia berdiam dengan terbebas dari kelambanan dan ketumpulan. Penuh kewaspadaan dan penuh perhatian, ia memurnikan pikirannya dari kelambanan dan ketumpulan. Abandoning restlessness and anxiety, he abides unagitated with a mind inwardly peaceful. He purifies his mind from restlessness and anxiety. Dengan meninggalkan kegelisahan dan kekhawatiran, ia berdiam dengan tanpa kegelisahan dengan pikiran yang damai. Ia memurnikan pikirannya dari kegelisahan dan kekhawatiran. Abandoning doubt, he abides free from doubt, having gone beyond doubt, unperplexed about wholesome states. He purifies his mind from doubt. Dengan meninggalkan keraguan-raguan, ia berdiam setelah melampaui keraguan-raguan. Tanpa kebingungan akan kondisi-kondisi baik, ia memurnikan pikirannya dari keraguan-raguan. Having abandoned these 5 hindrances, imperfections of mind that weaken wisdom, quite secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, he enters upon and abides in the first jhana. Setelah meninggalkan kelima rintangan ini demikian, ketidaksempurnaan pikiran yang melemahkan kebijaksanaan, dengan cukup terasing dari kenikmatan indria, terasing dari kondisi-kondisi yang tidak baik, ia masuk dan berdiam dalam jhana pertama. With the stilling of thinking and examining thought, he enters upon and abides in the second jhana. Dengan berhentinya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran, ia masuk dan berdiam dalam jhana kedua. With the fading away of joy, he enters upon and abides in the third jhana. Dengan lenyapnya kegembiraan, ia masuk dan berdiam dalam jhana ketiga. With the abandoning of pleasure and pain, he enters upon and abides in the fourth jhana, which has neither pain nor pleasure and purity of mindfulness, due to equanimity. Dengan meninggalkan kenikmatan dan kesakitan, ia masuk dan berdiam dalam jhana keempat, yang memiliki bukan kesakitan pun bukan kenikmatan, dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang-seimbangan. On seeing a form with the eye, he does not lust after it if it's pleasing. He does not dislike it if it's unpleasing. He abides with mindfulness of the body established. With an immeasurable mind, he understands as it actually is the deliverance of mind and deliverance by wisdom, wherein these evil, unwholesome states cease without remainder. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata,
Ia tidak menginginkannya jika bentuk itu menyenangkan. Ia tidak menolaknya jika bentuk itu tidak menyenangkan. Ia berdiam dengan perhatian pada badan jasmani yang ditegakkan dengan pikiran tanpa batas, dan ia memahami sebagaimana adanya kebebasan pikiran dan kebebasan melalui kebijaksanaan, di mana kondisi-kondisi tak baik yang jahat, yang tidak baik berhenti tanpa sisa. Having thus abandoned favoring and opposing whatever feeling he feels, whether pleasant or painful or neither pleasant nor painful, he does not delight in that feeling, welcome it, or remain holding to it. Setelah meninggalkan apa yang disukai maupun yang tidak disukai, apapun perasaan yang ia rasakan, apakah menyenangkan atau menyakitkan, atau bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, ia tidak bergembira di dalam perasaan itu, tidak menyambutnya, dan tidak terus-menerus menggenggamnya. As he does not do so, delight in feeling ceases in him. Karena ia tidak melakukan hal itu, kegembiraan dalam perasaan lenyap dalam dirinya. With the cessation of his delight comes the cessation of craving. Dengan lenyapnya kegembiraan, maka lenyap pula nafsu keinginan. With the cessation of craving, cessation of clinging. Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan. With the cessation of clinging, cessation of habitual tendency. Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan. With the cessation of habitual tendency, cessation of birth. Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran. With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease. Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian, duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan. Such is the cessation of this whole mass of suffering. Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini. On hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching a tangible with the body, on cognizing a mind object with mind. He does not lust after it if it's pleasing. He does not dislike it if it's unpleasing. Ketika mendengar suatu suara dengan telinga, ketika mencium suatu bau dengan hidung, ketika mengecap suatu rasa kecapan dengan lidah, ketika menyentuh suatu objek sentuhan dengan badan, ketika mengenali suatu objek pikiran dengan pikiran, ia tidak menginginkan jika objek pikiran itu menyenangkan. Ia tidak menolaknya jika objek pikiran itu tidak menyenangkan. With the cessation of his delight comes the cessation of craving. Dengan lenyapnya kegembiraan, maka lenyap pula nafsu keinginan. With the cessation of craving, cessation of clinging. Dengan lenyapnya nafsu keinginan, maka lenyap pula kemelekatan. With the cessation of clinging, cessation of habitual tendency. Dengan lenyapnya kemelekatan, maka lenyap pula tendensi kebiasaan. With the cessation of habitual tendency, cessation of birth. Dengan lenyapnya tendensi kebiasaan, maka lenyap pula kelahiran. With the cessation of birth, aging and death, sorrow, lamentation, pain, grief, and despair cease. Dengan lenyapnya kelahiran, maka lenyap pula penuaan dan kematian, duka cita, capan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan. Such is the cessation of this whole mass of suffering. Demikianlah lenyapnya keseluruhan kumpulan rangkaian penderitaan ini.
Monks, remember this discourse of mine briefly as deliverance in the destruction of craving. Para biku, ingatlah pembebasan melalui hancurnya nafsu keinginan ini seperti yang diajarkan secara ringkas olehku ini. When the Buddha gave Dhamma talks quite often, he would talk all night. Sewaktu Buddha memberikan ceramah Dhamma, seringkali beliau membicarakannya sepanjang malam. So this discourse is done briefly. Jadi ceramah ini diberikan secara ringkas. So, but remember the monk Sati, son of a fisherman, has caught up in a vast net of craving, in a trammel of craving. Para biku, ingatlah pembebasan melalui hancurnya nafsu keinginan. Seperti yang diajarkan secara ringkas, tetapi biku Sati ini putra seorang nelayan, terjebak dalam jaring besar nafsu keinginan yang sangat luas di dalam jerat nafsu keinginan. That is what the Blessed One said. The monks were satisfied in the Blessed One's words. Demikianlah yang dikatakan oleh Sang Bagawa, para biku merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Sang Bagawa. So, do you have any questions? Jadi ada yang mau bertanya? Yeah. All right. Right. So, suppose if there is medicated ointments that can reduce or relieve the pain. I had this pain. Well, go ahead. Tadi ditanyakan Bro Rifai, dari malam pertama Bhante katakan kalau ada rasa sakit muncul, jangan diperhatikan bagaimana kalau ada cara lain untuk mengatasinya. Seperti memakai obat-obatan gitu maksudnya. I had this meditation pain for 15 years. You think I didn't try every kind of ointment and oil I could find? Bhante mengalami rasa sakit selama 15 tahun. Anda pikir Bhante tidak mencoba menggunakan minyak atau apapun? None of them worked. Tidak ada yang berhasil. Why? Mengapa? Because it's a mental pain. Karena itu rasa sakit dalam pikiran. That's what meditation pain is. Itulah rasa sakit meditasi. It's not a physical pain. Bukan rasa sakit fisik. So ointments don't work on meditation pains, I guarantee. Minyak angin atau minyak apapun tidak akan bekerja, dijamin sama Bhante. Unless you cut off the skull and start putting some on your brain. Kecuali tempurung otaknya dilepas dan taruh di dalam otaknya. Okay, anything else? Ada lagi? Yeah. It's a Hindu concept, yes. Well, that comes from wrong ideas. Tadi ditanyakan oleh Sis Lily, dia bilang malam pertama Bhante sudah membahas tentang reinkarnasi dan Bhante mengatakan itu adalah ide yang keliru sebenarnya, walaupun diterima oleh orang-orang Buddhis. The Hindus and a lot of other religions believe in a soul going from one lifetime to the next lifetime. Orang Hindu dan agama lain mempercayai adanya satu jiwa yang berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. But when you start seeing consciousnesses arise and pass away so quickly, tapi waktu Anda mulai mampu melihat kesadaran-kesadaran muncul lenyap dengan sangat cepat, what you're actually seeing is birth, death, birth, death, birth, death.
Yang Anda lihat adalah lahir mati, lahir mati, lahir mati. That's why there's a difference between Buddhism and Hinduism and reincarnation. We don't have a permanent soul. Itulah bedanya antara Buddhisme dengan Hindu karena tidak ada jiwa yang abadi. Your actions dictate what happens in the future. Perbuatan Anda mendikte apa yang akan terjadi di masa depan. If it was a permanent soul, how could there be nibbana, getting off of the wheel of samsara? Kalau itu adalah jiwa yang kekal, bagaimana bisa keluar dari samsara mencapai nibbana? Okay? Anything else? Ada lagi? Right. Can we assume that there were arahants, all of them? Not necessarily. They might have been anagamis. You can still see the links of dependent origination. Some people can see it even at Sotapanna, but they don't recognize it so easily because it's happening so fast. Tadi ditanyakan oleh penerbal, apakah kita bisa berasumsi orang-orang yang melihat itu adalah para arahat? Bhante bilang belum tentu, karena anagami pun akan mampu mulai melihat dengan jelas. Bahkan mulai di saat Sotapanna mereka bisa melihat rangkaian-rangkaian Paticcasamuppada, walaupun belum bisa dikenali karena begitu sangat cepat sekali. Okay? Yeah. I remember that she said that not all the links of kind of can be seen. So, for example, formations cannot be seen. No. Well, what is ignorance? No. Ignorance is not understanding how that's it. Tadi Bro Pavel nanya, katanya, apakah benar sulit untuk melihat semua rangkaian? Misalnya awija atau ketidaktahuan. Gimana bisa ngelihatnya? Bhante bertanya, apa arti awija atau ketidaktahuan? Itu tidak mengerti bagaimana rangkaian sebab musabab ini muncul-lenyap. You also are not going to see the six sense doors because you can only see one thing at a time, right? Anda juga tidak akan melihat 6 landasan indera karena hanya melihat satu setiap saat. That is actually explained quite well in the Digha-Nikaya. Karena itu pun dijelaskan di dalam Digha-Nikaya dengan baik. I think it's Sutta number 15. Mungkin yaitu Bhante pikir di Digha-Nikaya nomor 15. When Ananda is talking to the Buddha about how easy it is to understand the links of dependent origination, the reason that he was saying that was he just had the fruition and he saw it very well. But he didn't see formations, he didn't see ignorance as such, and he didn't see the six sense doors. So there was only 9 links that he actually saw. Jadi Bhante barusan mengatakan waktu itu Yang Mulia Ananda berkata kepada Buddha betapa mudahnya untuk mengerti Paticcasamuppada atau sebab musabab yang bergantungan, karena waktu itu beliau baru saja mendapatkan pala atau buah dari apa yang dihasilkannya sehingga mampu melihat dengan jelas 9 rangkaian. Dia tidak melihat formasi atau bentuk-bentuk, juga tidak melihat
batin jasmani dan juga tidak melihat 6 landasan indria, hanya melihat 9 rangkaian saja. Okay? What's the question? I can't understand. He wants to know if habitual tendency is an adequate translation for bhava. And I've already explained that I use that because that is the practical explanation of it. So you can see it in your own practice. Ditanyakan tadi apakah tendensi kebiasaan merupakan terjemahan yang paling tepat untuk bawa. Dan Bhante mengatakan bahwa beliau menggunakan penerjemahan tendensi kebiasaan supaya kita mampu melihat dalam latihan kita. Karena tendensi kebiasaan lebih tepat menurut beliau. I know some monks that have been monks for over 60 years that are still looking for an adequate English translation for bhava. Bhante mengenal banyak sekali para biku yang mungkin juga sekitar 60 wasa masih mencari terjemahan yang paling tepat untuk kata-kata bawa itu sendiri. It's just one of those words that doesn't translate well. Itu satu kata yang tidak dapat diterjemahkan dengan sangat baik. Bhikkhu Bodhi's translations are marginal. Terjemahan yang mulia Bhikkhu Bodhi itu biasa, for bhava. Sedang-sedang untuk bawa. He says experience is one of them. Dikatakan itu adalah pengalaman. And that's not quite it. Kurang tepat. So I give you the first part of that, which is the sense realm. Yang diberikan oleh Bhante adalah alam yang mampu And dirasa. habitual tendency works well for that. Dan tendensi kebiasaan bekerja baik untuk alam itu. But it's not a complete translation. Tapi penerjemahan yang kurang lengkap. And to be quite honest, my teacher, who was a Pali scholar, dan sejujurnya guru Bhante yaitu merupakan cendekiawan orang yang mampu belajar bahasa Pali dengan baik. when I told him I was using habitual tendency, he said, "Yeah, that works." Waktu Bhante mengatakan tendensi kebiasaan diterjemahkan sebagai bawah, beliau mengatakan, ya itu bisa bekerja. Okay. But Bhikkhu Bodhi doesn't agree with me at all. Tapi Yang Mulia Bhikkhu Bodhi tidak setuju dengan beliau. And this is one of those things where I don't care. Dan ini adalah satu hal yang beliau katakan tidak peduli. Because it does work when you're doing it in a practical way. Karena itu bekerja dengan baik kalau Anda melakukannya dengan cara yang praktis. Okay? Masih ada yang mau tanya? I don't hear what you're saying very well. You have to speak up. He wants to know, because Abhidhamma, is that actually the teaching of the Buddha? Ditanyakan apakah Abhidhamma benar-benar ajaran Buddha? It didn't come around until the third Buddhist council. Sebenarnya Abhidhamma tidak muncul sampai konsili Buddhis yang ketiga. And there's a lot of nonsense about
the Buddha told Sariputta, and then Sariputta told all the monks. Dan tidak masuk I akal don't go kalau sang along with it. Buddha mengajarkan kepada Yang Mulia Sariputta, lalu Yang Mulia Sariputta mengajarkan biku-biku lainnya. And to be quite honest, I have studied Abhidhamma and I found many mistakes. Dan Bhante sudah sebenarnya mempelajari Abhidhamma dan menemukan banyak kesalahan di sana. When you start comparing it to the suttas. Saat mulai membandingkannya dengan sutta. So it might be a microscopic view, but it's not accurate. Itu mungkin pandangan makroskop, tapi tidak tepat. And compare Abhidhamma with Theravada Buddhism and Mahayana and see how close they are. Dan bandingkan Abhidhamma dengan Theravada dan Mahayana. They're miles apart. Jauh sekali bedanya. Abhidhamma is good for mental exercise. Abhidhamma sangat baik untuk latihan pikiran. It has nothing to do with practical, with the practice of meditation. Dan tidak ada hubungannya dengan latihan meditasi. Both Usilananda, who was my main teacher, and Ujjanaka, who was my meditation teacher, they were at Mahasi Sayadaw. They were both Abhidhamma scholars, and they started doing meditation, and the first thing their teacher said was, "Forget everything you learned about Abhidhamma. Don't try to compare Abhidhamma with this practice." Now, what does that say? Right? It's a mental exercise, but it's not practical. So, I don't think that was actually from the Buddha's lips. Tadi Bhante mengatakan guru-guru beliau yang yaitu almarhum Usilananda dan Ujjanaka, mereka adalah guru-guru beliau dan mereka mengatakan saat belajar meditasi harus melupakan semua yang sudah dipelajari tentang Abhidhamma. Jangan dicampur-campur, jangan dibandingkan. Dan itu adalah latihan pikiran tapi tidak untuk dipraktekkan secara praktis. Jadi Bhante juga tidak percaya bahwa Abhidhamma adalah yang dikatakan langsung oleh Buddha dari bibir beliau sendiri. And if Abhidhamma was really so important, then in the Parinibbana Sutta, when the Buddha was talking about follow the suttas and the Vinaya, if you want to find out if what somebody says is correct or not. He didn't say the suttas, Vinaya, and Abhidhamma. Until the third Buddhist council, it was not a Tipitaka, it was a Dupitaka. Two baskets, not three. Bhante bilang, kalau Abhidhamma begitu penting, harusnya Buddha mengatakan di dalam Parinibbana Sutta untuk mengikuti apakah Sutta dan Vinaya bisa dicek ulang. Tidak mengatakan sama sekali tentang Abhidhamma. Saat itu dinamakan Dupitaka, yaitu dua keranjang, bukan 3 keranjang. Sampai waktu konsili Buddhis yang ketiga baru diperkenalkan tentang Tipitaka, yaitu 3 keranjang, dengan menambahkan Abhidhamma.
And that's what I'm more interested in than a Tipitaka. Jadi itu yang lebih Bhante tertarik daripada Tipitaka. Okay? Yeah. It's a lot of philosophy. And philosophy is a lot of words without action. It's a mental exercise. And I don't necessarily agree with that. And if you want to study Abhidhamma, go for it. It's up to you. I don't care. Tadi Sis Mariani menanyakan tentang hadaya watu, yaitu yang ada di hati ya, dasar, gitu kan. Dan Bhante mengatakan itu hanyalah latihan mental, pikiran, dan itu tidak ada hubungannya dengan latihan yang praktis. Tapi kalau siapapun yang mau belajar, monggo silakan, Bhante tidak peduli. Yeah. What? What happened to the fisherman? He wound up disrobing, and he started heavily criticizing the Buddha's teaching, and he is in one of the Avicii hells right now. And he's going to be there for a long time. Jadi yang terjadi kepada Biku Sati itu, dia melepas jubah dan dia sangat mengkritik Buddha dengan sangat berat sekali, dan sekarang ada di alam neraka Awici dan akan ada di sana untuk waktu yang sangat lama sekali. My secretary of the place at Dhamma Sukha loves to read about hell realms. Sekretaris Bhante di Dhamma Sukha Amerika sangat tertarik membaca tentang alam-alam neraka. And he gets every book he can find on the hell realms. He gets and reads. I think he's really warped. Jadi dia itu sangat tertarik kepada semua jenis buku yang ada cerita tentang neraka. But one of the hell realms, and he read somewhere that that's where Sati was, is like a big crucible that has molten lead in it. Has what? Molten lead, melted lead. Oh. And it takes 50,000 years to go down, and then 50,000 years to come up, and he's up long enough to utter one syllable before he goes back down again. And he's going to be like that for a long, long time. David started calling this, he was doing laps. Ouch. Oh, I can't imagine. Jadi ditemukan bahwa Biku Sati ini ada di satu alam neraka yang dari timah yang melted gitu ya, yang dipanasin mencair. Itu dia ada di sana dicelup 50.000 tahun tercelup. Terus 50 juta tahun baru bisa dinaikkan lagi, dan hanya bisa mengucapkan satu suku kata sebelum akhirnya nyemplung lagi. Jadi di sana lama itu untuk menjelaskan betapa lamanya Biku Sati itu ada di alam neraka. Wow. Yeah, nasty. Yeah.
Right. Tadi ditanyakan apa maksudnya dengan tidak melukai pohon-pohonan dan biji-bijian oleh para biku. Apa maksudnya? That means we don't cut grass and we don't cut down trees and that sort of thing because there are other beings around that we can harm. Artinya para biku tidak memotong pohon atau rumput yang mungkin di situ ada makhluk-makhluk hidup yang bisa dilukai. The seeds it's kind of marginal as far as I can see. When I was in Malaysia, they took great pleasure of giving me tomatoes without any seeds in it. And it's kind of bland when you start eating like that. I don't understand why there is no harm of seeds. But not cutting rice and all of this kind of stuff. That means basically not working in fields. That's about as close as I can get to it. Bhante jelaskan sebenarnya tentang biji-bijian itu marginal menurut Bhante. Karena waktu di Malaysia, orang-orang memberikan Bhante tomat tanpa biji. Dan itu gak ada rasa jadinya. Kemudian yang dimaksud adalah tidak memotong pohon-pohonan yang artinya tidak bekerja di ladang. Para biku tidak boleh bekerja di ladang. We did it again. It's almost done. Oh, jeez. And we have another long one tomorrow. Is it long? Oh. Yeah. So let's share some merit. Mari kita bersama-sama membagi jasa. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, Devas and Nagas of mighty powers share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu.